MashaAllah, this is the entrance of Jabal Noor. MashaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allah. Can I go, brother? Allah, Ya Allah. There is somewhere Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam must have touched. Allah forgive us because of that. I'm trying to follow the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah forgive us because we're trying to fulfill it. Ameen. Ameen bijah Nabi al-Amin sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ar-Rahman. Allah, 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 Allah. अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।